Bili su to dani kada su mi se pojavljivali neki od najmisterioznijih, ali i najiscrpljujućih zadataka. Da budem iskren, u samom početku i nisam bio često iznajmljivan. Ali s druge strane, moja reputacija je ipak bila poprilično znana mnogima. Iako su ulice svakim danom izgledale sve gore i gore, mogao sam samo posmatrati šta se dešava. Nisam imao nikakve ovlasti da bilo šta poduzmem, sve dok me neko ne plati da to učinim. Čekao sam priliku. A u međuvremenu postao sam još jedna žrtva, svjedok neizreciva horora. Ja sam detektiv Harrigan, detektiv John Harrigan, i ovo je jedan od mojih fajlova. Ah da, imali smo dosta vremena, moj saradnik Azur i ja. Sjećam se, čekali bismo po čitavo radno vrijeme da nam zadatak zakuca na vrata. Kada bolje razmislim, nismo ni imali radnog vremena. Neizbježno sam tonuo u duboke misli. Osjećao sam veliku nelagodu, nemir i potpunu neravnotežu. Bio sam potpuno beskoristan. A Azur stalno je imao nekakvu knjigu u rukama, nekog kvazi poznatog pisca. Bio je kao opčinjen njome. Možda mu je samo bilo i dosadno. Svaki od nas je sjedio u odvojenim prostorijama. Nisam bio siguran zašto. Mogao sam osjetiti šljam ovog potamnjelog grada kako gmiže njegovim gnjusobnim ulicama. Dani su se protezali u mnogo više dana. Ali nisam ni sanjao da ću poslije ovolike pauze nezadovoljstva, napetosti i iščekivanja pasti pod sjenu još većeg oblaka zla. Ni u najvećim noćnim morama ne bih usnio nešto tako podlo, sumorno i izopačeno kao što su to bila dešavanja vezana za elevator, prokletstva. Neko je ovdje. Želi da te vidi. Svakako, upusti ga vamo. Napokon! Vi ste zaista teška osoba za pronaći. Moglo bi se reći. Zar? Ja sam detektiv Harrigan. Detektiv John Harrigan. Drago mi je. Sjednite, molim vas. Vrijeme nam je od esencije. Vjerujem da shvaćate. Zar? Možete me zvati Teodorus, a i voljan sam da platim. Naravno, to je vaša želja. Vjerujem da je to najvažnije, bar vama, ha? Ne spadam u takvu vrstu istražitelja. Ja ipak brinem o svojim... Vidite, živim u ovom gradu od kako se samog sebe sjećam. A što je mnogo duže od drugih. Ali nikad i nigdje nisam čuo za tako dijabolična tijela. Fascinantno. Kako mislite dijabolična? Neko ili netko terorizira moje stanare u liftu. Niko ne koristi lift već mjesecima zbog tog zanesenjaka. Čak ja, koji živim u toj zgradi više od 20 godina, ne smijem da ga rabim. A ja se rijetko čega znam bojati. Niko još ne zna o čemu je zapravo riječ. Među stanarima kruže priče o nekvakvoj sablasti. Sjednite, molim vas. Molim vas, nastavite. Kogod je do sad naletio na tog malverzanta, veoma je loše prošao. Zadesila bi ga koma. Vjerujte, svi su pod utjecajem. Kome? Koma? Da, koma! Koma kažete? Koma, da! Kome kažete? Vjerujte,
Svi su pali u komu. A kako to da dosad nismo čuli o takvim događajima? Pa, pokušavam to da držim u tajnosti u okviru zgrade. Znate, dosad sam bio uspješan, ali pokušavam. Ne razumijem. Predsjednik kućnog savjeta sam već nekih 10 godina. Volim taj položaj. To je dobar položaj. Organiziram održavanje i čišćenje stubišta, prikupljam sredstva za naplatu komunalija. Zar? Znate kakva su današnja djeca? Jako čudna. Voli izaći gore na terasu, voli se zabaviti, a moje je, Boga mi, da ih u tom spriječim. Serete. Oprostite, rasplinjavam se. Zar? Ukratko, držim stanare svoje zgrade u okviru naše male zajednice. Doskora poprilično nenarušene zajednice. Držim ih zajedno i... Mnogi stanari naše zgrade su osobe na visokim položajima. I čestiti su ljudi, vjerujte mi. Takva vrsta ljudi ne voli da se pojavlje na TV-u, bar ne u takvim prilozima. Mediji imaju tendenciju da preuveličavaju stvari. Shvaćate? Ne shvaćam. Tako da nemam puno izbora. Moram ovo držati u tajnosti. Bar još neko vrijeme. Nadam se da shvatate. Shvatite. Ovo je od esencijalne važnosti da ostane u tajnosti. Shvaćate li me, Harrigan? Vrijeme je da se reaguje. Shvaćate li me? Ne. Ali moram dodati da je bilo i žrtava. Žrtava?